Huli ka na naman. Ano ba? Hi guys! Welcome to my vlog mga ka-scatter. Ayan guys. Time check guys, 12:55. Pero scatter pa rin ang scatter. Uy, nahuli na pala. Guys. Nahihirapan na silang manalo guys. Pero laban pa rin guys. Kailangan nilang kailangan nilang manalo guys kasi nga, 'di ba? Sabi ko nga kanina sa part 1 ko, marami na akong panalo. Binigyan ko sila ng binigyan pero pinatalo nila ng pinatalo talaga. Grabe guys, nasakit ng kamay ko. Oh. Nakakapindot yan. Umugat na lang. Scatter pa more guys. Ayan guys, lumalaban talaga sila guys. Machine lang daw kalaban nila guys. Yeah. Tao daw sila guys. Ayan guys, tingnan guys si Kulot. Gigil yan guys. Sige, laban lang guys. Kailangan manalo sa scatter. 10 times yun guys. Yun guys, nag-scatter siya guys. Scatter. Sana manalo ka na para naibalik mo sa akin yung binigay ko. Yan. Ayan guys, yung isa guys. Tahimik lang sa gigli. Ano pa?